अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 15 नवंबर 2024 और बड़ी ख़बर आपने देख ली है। आज बाकायदा PTI के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे भी आ गई है। ताहिर इकबाल साहब को नज़रबंदी की ऑर्डर वो कलअदम करार हो गए। ये छोटी नहीं, मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू कर ली वो प्रोग्राम के आखिर में आप देख लीजिएगा। जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू आखिर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ मैं 3-4 चीज़ें बता दूँ ज़्यादती क्या है। नज़रबंदियाँ इन्होंने 10,000 नज़रबंदियाँ 2022 में मैंने बड़ी जंग लड़ी है उसके लिए। 2023 में 4,770 नज़रबंदियाँ, फिर कई ऐसे 487 तो लाहौर गया। 1 नवंबर को सेक्शन 3 पे अमल दरामद रोक दिया अदालत ने। लेकिन यहाँ तो बदमाशी है, जिसको दिल चाहे जो मर्जी उठा के ले जाए। 144 का कर दे नफाज और 24 के जलसे के हवाले से मैं बुरी कोशिश मेरी होगी कि मैं उसके हवाले से मैं अदालतों में आऊँ। और कल 2 अहम दरख्वास्तें मैं दायर करने जा रहा हूँ और मेरी कोशिश होगी जलसा स्मूथ हो, 144 का नफाज ना हो और कोई ऐसी बातें सामने ना आए। मैं पूरा खुल के खेलूँगा। आपको पता है मैं तो फ्रंट पे खेलने वाला आदमी, पीछे तो हटने वाला मैं आदमी हूँ नहीं। और ट्विटर पे जो बैन लगाया है, जो VPN लगा हुआ है, वो सारी जगह है। लेकिन इस केस में सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है, मेरी बड़ी जान जंग है। मैं तकलीफ़ बर्दाश्त की, मैं 9 महीने मुल्क से बाहर रहा। ये वो पटिशन थी जिनकी वजह से अब लोगों को अंदाज़ा नहीं है। यहाँ लाहौर हाईकोर्ट में बड़े मसाइल हैं। मैं बहुत सी बात कर सकता हूँ। यानी वो गालबन पता नहीं 12 दिसंबर डेट डाल दी है जनाब जस्टिस चौधरी इकबाल साहब ने वो अपना मकसूद सिस्टम पे फैसले पे। यानी वो जल्द से जल्द फैसला होने वाला है। मैंने गुजारिश भी की अगले हफ्ते में रख दें, लेकिन वो बड़ा लंबी डेट डाल दी। ये तो ज्यादती है ना जी। अब छोटे से मामले को सामने रखते हुए ख़त्म होना चाहिए सारे काम को, क्यों लटकाना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट फुल बेंच, लार्जर बेंच नहीं बना रही, ये भी सामने है। तो ये वाला मामला जो है ना, इसमें उनके सामने समाअत आ गई, सस्पेंड हो गए। ताहिर इकबाल साहब को ये मुल्तान बेंच में चैलेंज किया। मुल्तान बेंच पे जस्टिस अमजद रफीक साहब थे। उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ FIR है, ये मवाद है जिसकी वजह से किया है। वो रिप्रेजेंटेशन भेज दी और गालिबन ने 21 तारीख या अपना गई तो 7 दिन का कहा। वो डिसाइड ही ना की। वो 2 नवंबर को हियरिंग हुई। 2 नवंबर को मैं खुद 2.5 घंटे गया। मैं साबित करना चाह रहा हूँ कि यह निज़ाम कितना तबाही और बर्बादी है, कितना जुल्म है सारे हवाले से। लेकिन कोई फैसला नहीं किया। वो कहा जी समरी भिजवा दी, चीफ मिनिस्टर को भिजवा दी। वो बड़ी तरह की बातें, उधर की बातें सारी, यानी वो अजीबो गरीब सी कहानी है सारी सामने रख कर देखें। ज़्यादती क्या है, जुल्म क्या है, ये समझना है। ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं चीज़ें सारी ताकि रिकॉर्ड के और रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे इन चीज़ों का। लेकिन जदोजहद की और ये डर था कि मियाँ, पहले उन्होंने व्याड़ी से मियाँ वाले भेज दिया। चलें ये सारी चीज़ें मैंने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने मैं पेश हुआ हूँ आज। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच डिवाइड नज़र आ रहा है, तकसीम नज़र आ रही। कुछ का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई काम नहीं है जुडिशल एक्टिविज़म के हवाले से और मेजॉरिटी जजेस वो हैं। लेकिन जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सुओ मोटो लेने का इख्तियार रखते हैं, ये बात ज़हन नशीन कर लें। और मैं भी समझता हूँ इख्तियार रहता है। 184(3 बहुत क्लियर है, जुडिशल एक्टिविज़म का इख्तियार है। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो नहीं बनते, यानी वो इम्प्लीमेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में चले वहाँ जो मर्ज़ी कहें वो अपनी जगह से है। लेकिन ये आज आइनी बेंच के अंदर ये बात बड़ी खुल के सामने आई है कि आज खुद नोटिस लेने का सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। और आपको पता है कि अगर कहीं PTI कहीं से आवाज़ आती है तो वो सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से आती है। ठीक है ना जी, हमें उसका मुकाबला करना होगा। ये सबके भगौड़े हैं जो पैसे खा कर करप्शन करके वहाँ से भागे हुए हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने ये बात कही है और मैंने इस पर बड़ी वजाहत के साथ कहा कि ये देखिए ये नज़र आ रहा है धमकियाँ दी जा रही हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी खड़े हैं और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं इस हवाले से। जितना जुल्म और ज़्यादती बर्दाश्त किएगा जी, ठीक है ना जी। और अभी एक नई कहानी छोड़ी है नजम सेठी ने। इमरान खान को पूछेगा कौन, कह रहे उन्हें मुमकिन है उन्हें पूछे बगैर जहाज़ में बिठाकर बैरून मुल्क भेज दिया जाए। सऊदी अरब भेजा जा सकता है जहाँ उन्हें नवाज शरीफ की तरह चुप करके बिठाया जाएगा। और वहाँ अब ये तो इस तरह नहीं होने देंगे कौम ना, ये कौम कैसे इस तरह होने देगी। ठीक है ना, नजम सेठी ने इंकशाफ तो कर दिया। इसका मतलब है इमरान खान इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं हो पा रहा इनसे। चलें कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है ना जी। और इसमें इमरान खान के इस मामले में हम खुल कर सामने आएंगे जी, ठीक है ना जी। और ऑडियो लेक जो कमीशन है
آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر. آئینی بینچ 21 نومبر کو سماعت کرے گا جیسے ریٹائرڈ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں. یہ اب اس کے کانٹیکس کے حوالے سے یہ بات ہے. اب یہ دیکھنا ہے اور اب کیا سامنے آتی ہے. ایک اور سے بات آ گئی ہے 20 نومبر کو آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کے خلاف درخواست آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر. جسٹس امین الدین خان کی 7 رکنی بینچ 20 نومبر کو سماعت کرے گا. اب توسیع کو مزید پکا کرنے کے لیے پکا کر دیا جائے گا یا کیا آئے گا، لیکن سوال بہت اٹھ رہے ہیں. اور جسٹس عائشہ ملک بھی اگلے ہفتے میں یعنی جمعرات اور جمعہ 2 دن جو ہے وہ آئینی بینچ باقاعدہ کیسز کی سماعت جاری رکھے گا. میں نے جو میڈیا سے گفتگو کی طاہر اقبال صاحب کے بارے میں وہ سنیے گا. آج کی جو سب سے بڑی خوشخبری ہے، طاہر اقبال صاحب ویاڑی سے ایم این اے حقیقی پاکستان تحریک انصاف کے جو شیر ببر ہیں ان میں سے ہیں. فسطائیت کا مقابلہ کیا، پرچے درج کیے، ضمانتیں کرائیں. پھر جب دیکھا کہ بیٹھ نہیں رہے تو ان کے نظر بندی کے آرڈر 18 اکتوبر کو جاری کرتے ہوئے انہیں گرفتار کر لیا اور وہاڑی جیل کے اندر شفٹ کر دیا. باقاعدہ ملتان ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، انہوں نے کہا کہ جنہیں اس کو گورنمنٹ دیکھ لے. گورنمنٹ کے پاس گئے، سیکٹری ہوم کے پاس بڑی تفصیلی ہیئرنگ ہوئی، لیکن کوئی وجوہات ہی نہیں تھی. سیاسی بنیاد پر اس دوران ان کو ویاڑی جیل سے میاں والی جیل شفٹ کر دیا گیا. پھر لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا کہ سیکشن 3 تو عدالت نے معطل کر دیا ہوا ہے. یعنی سیکشن 3 ہے کیا کہ جو نظر بندی کے ایم پی او کے تحت آرڈر جاری ہوتے ہیں کہ آپ ان کو نظر بند کر دیں، یعنی ایک بے گناہ آدمی کو جیلوں میں بند کر دیں، وہ معطل کر دیے گا. آپ کو یاد ہے کہ 10,000 2022 میں تھے تحریک انصاف کے حوالے سے، 4,770 تھے 2023 میں. پھر میں نے صرف لاہور کے 487 ثبوت میں لگائے تھے. ان بنیاد پر عدالت نے معطل کیا تھا. کل باقاعدہ ہیئرنگ ہوئی، پوچھا گیا کہ میاں ولی کیسے گئے، وہ وضاحت نہ دے پائے. عدالت نے آج پیش کرنے کا کہا تھا اور وجہ یہ تھی کہ انہیں کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کر لیا جائے. آج پیش کیا گیا. انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ کوئی گرفتاری نہیں کریں گے ہم کسی میں نہیں. عدالت کو یقین دہانی کرائی. ہم اس ڈیٹینشن آرڈر کے اگینسٹ ہر جانے کے لیے بھی جائیں گے اور ہر وہ کوشش کریں گے جس سے یہ آئندہ سے ہر جانے کے نظر بندی کی آرڈرز رک سکیں. تو یہ ایک مثال آپ کے سامنے قائم ہو گئی ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہوں. نظر بندی کے آرڈر جاری بھی ہو گئے، ہم دستیاب ہیں آپ لوگوں کے لیے. نظر بندی کا سیکشن 3 معطل ہو چکا ہے، اب دوبارہ کوئی نظر بندی کا آرڈر جاری نہیں ہو سکتا. سیکشن 144 بھی چیلنج کیا ہوا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. لیکن ظلم اور فسطائیت کے خلاف کھڑے ہیں طاہر اقبال صاحب. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا، میں NA158 وہاڑی سے ایم این اے ہوں. 2 دفعہ وہاں سے میں ایم پی رہا ہوں، 2 دفعہ ایم این اے منتخب ہوا ہوں اور اس دفعہ تیسری دفعہ بھی میں منتخب ہوا تھا، لیکن فارم 47 کے ذریعے مجھے ہرا دیا گیا. اچھا، میرے اوپر بہت سارے مقدمات تھے جن کی میں نے ضمانتیں کروائی ہوئی ہیں اور پھر 18 تاریخ کو مجھے گرفتار کیا جاتا ہے اور مجھے نظر بند کر دیا جاتا ہے 30 دنوں کے لیے وہاڑی ڈسٹرکٹ جیل میں. 14 دن مجھے وہاں رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مجھے میاں والی جیل منتقل کر دیا جاتا ہے. اور آج تقریباً 14 دن کے بعد ہی مجھے ہائی کورٹ کے آرڈر پہ یہاں پہ لے کے آج میں ریلیز ہوا ہوں. اور مجھے ایک ایسے مقدمے میں وہ نامزد کرنا چاہ رہے ہیں پنجاب کالج کا جو ہے، جس میں احتجاج ہوا ہے وہاڑی میں. اور میں وہاڑی تقریباً 24 سال سے سیاست کر رہا ہوں. 1 دفعہ یونین کونسل کا ناظم، 2 دفعہ ایم پی اے اور 3 دفعہ ایم این اے منتخب ہوا ہوں، لیکن میں وہاڑی میں نامعلوم ہوں. اور مجھے نامزد کیا گیا ہے ترتیمہ بیان میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے وہ ہتھ کنڈے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے ساتھ وفاداری جو نبھا رہے ہیں ان کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی پوری وکلا کی ٹیم کا، اظہر صدیق صاحب کا. اور 28 دن بعد میں آج رہا ہوا ہوں اور میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر جو ہے
جو लाकानूनीत है और जो आइनी तरामीम की गई हैं कौमी असम्बली से, उस असम्बली ने आइनी तरामीम की हैं जो ख़ुद जाली और फ्रॉड के ज़रिए फॉर्म 47 के ज़रिए हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो आइनी तरामीम है ये 8 फरवरी को पूरी पाकिस्तानी जो कौम है उन्होंने इस पूरी क़ियादत को रद्दी की टोकरी में फेंका है, इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया है। और मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप 8 फरवरी का जो मैंडेट है उसे तस्लीम नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा, यहाँ पर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी। जब तक आइन और कानून की हुक्मरानी होगी तभी ये मुल्क जो है हकीकी मानों में ये आज़ाद भी होगा और तामीर और तरक्की की मनाजिल भी तय करेगा। शुक्रिया जी। थैंक यू जी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।